हिन्दू धर्म व बांग्ला तालनि श्रावण ताल बेलायखेनो गोथार ताल होनै पुइतुचावो अ तालो शिवनि भक्तरक तालसारोमै मताय रलायमानिबो नुकजागो आशालो तंमानि श्रावण तालनि पाइथाकनि तांसाल श्रावण तालनि पाइथाकनि सानो कितिंगै शिवनि भक्तरक हर आयै हावरा तैसानि सिमे गोथार तै तुबुइ शिवनो तुगुरलायो श्री सितिनि सिमे आबाहाय रायदा नुकजागै दंगो आबनो कितिंगैनो राजाखर आवलिवो कक्देसानि हर कुथुकनि सिमे शिवनि भक्तरक हिमै हावरा तैसानि सिमे तै तुबुमानि नुकजाखा मांफ्लिबो आरोनि सिमिनो गोथार तै तुबुइ दालबिदाल शिव मन्दिरगो तै रोख्लायमानि नुकजागो राजाखर आवलिनि सेन्ट्रेल रोडनि शिव बारिवो भक्तरक गोबांनो नुकजाका मतायनो तुकुरिमानि आ श्रावण तालनो कितिंगै शिव बारिनि मताय रेनाय साका श्रावण तालनि जत तांसाल रगनो शिवनि भक्तरक फायै न मतायनो तुकुरिवो ते श्रावण तालनि पाइथाकनि तांसालो जतनि सिलाय लुकुकु थुमलायमंग अंगमानि बन नुकजागो मन्दिर आशालो सिमि शिव बारिवया राजाखर आवलिनि लक्ष्मी नारायण बारिनि लगी दालबिदाल शिव मन्दिरबो शिवनि भक्तरक गोबांनो नुकजाखा শেষ সোমবার প্রত্যেক বছরই শ্রাবণ মাসে সোমবারগুলিতে ভক্তদের ভিড় হয় ভক্তরা বাবার মাথায় জল ঢেলে যার যার মনোকামনা বাবার কাছে জানায় বাবা তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করে আর শেষ সোমবারে বিশেষ করে সেটার একটা মাহাত্ম্য হলো ভক্তরা হাওড়া নদীর ঘাট থেকে ভাগ কাঁধে করে জল এনে বাবার মাথায় ঢালে ভোর 5টা থেকে ভক্তদের জল ঢালা শুরু হয়েছে যতক্ষণ অবধি ভিড় থাকবে ভক্তরা বাবার মাথায় জল ঢালতে পারবে তারপরে অন্য ভক্তরা বাবাকে স্নান করাবে। ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরা।